Kan sebe don Kurana bayina dinyana fosite Kurana bo. Angan sebe do Kurana bayina dinyana fosite. Doni gelaw ya irani alfulamu na kitabula ikana siga ko Kurana de do Kurana kononan me kumaro la ni kitabu furani alfulamu tala be Kurana ta bi zabura ta bi injila ta bi taurata ta bayira ka foni kitabu ya alakame Kurana de ma Kurane ka jigi fende do min Allah kabali Allah ta'ala yoro al azizu alamiye masa sembentigi ni masa fangantigi do al hakim munyi kodo masai wal manayja tanzilul kitab kitabu ka jigi fendo kitabu jume lawhul mahfuz min be Allah ta'ala yare Ka fereke amma Qur'ana mina ngona nye Qur'ane mina jinyate fereke ka geleya amma Qur'ana mina nanye jeniya be jonna inyogon yahudiya muso ni sero de ma kasure muso te ibe jeniya juru muso de ni yemma o ma fa kasuro tigite yahudiya gite juru muso chrétien jili boni ka dagalen buyi islamé jili boni ya dagalen buyi i yahudiya nyogon ni yo de faga otuma ibe jije no de ni bauka ni me mamuno hakili la nunu ba adamadiya bonya o de kama ibe kaba ko kodo lo baka baram ni ka jiyena ibe ren ni ka adamadiya be ni kawa ni hakili na de tara o kakra mo fe kanin do Angan sebe do Kurana bayina dinyana fosite Kurana bo. No wale danga to mi Qur'ana doya ba uni aunte فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي الله تعالى فوق ولي من دون كبركة كنيني مسابقة في أكم بسوابا من فوتا ونكتا ونينغني تبلا جلنا أمبي كشيني نما تشامنيني الله في أكو شروع جونا منديكا جومي كدي كتمدن فم بكانا نعمدان وانتنا دان تغني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomi do ni sella ka shiyen kele masabala be siri ka shiyen tan ambe suratul hujurat amba lila ni Allah ta'ala ka nyi masabala ye sura min togoda sodinna wal malaka cidin ka sodin ko fo sura ambo de la aya worona mina wilo de la ni masabala ta'ala son aya worona fene Allah ta'ala ka wuli madakani يا أيها الذين آمنوا أو ما منكوكو أو لمن يرى أنكو سورة من جان يا أيها الذين آمنوا كتشاكم سورة كنت غلا من جان يا أيها الذين آمنوا كما دولا بتاسف الدورون أو ما منكو لمن يرى أي نينك أو ما منكو لمن يرى أو كنانينك وري كما غدون كلا دوي سورة نيولي كسورة الأخلاق كجوغن نيا كوفو سورة كسوبيا كي الله تعالى بكان ندي أبكى فندو فو أني أي نيكي والما أو كنانيك ala ko cogodi
ako ya ayyuhal ladina amanu aw mamun ko aw liman yara in ja'akum fasiqun binaba'in ni fasiqu no ye dine la bolay shini gela no nana aw ma binaba'in ni kibaru yabdo ye fatabayyanu aya fese aka sege de mama na imani kibaru ye kadalati karsati galuntige a chamana ibe filede a chamana ibe chene a chamana ibe bi no dun kera hali ka yafa ɲini kɔfɛ kuma dɔ la i ka kotina bonya mɔgɔw ma Allahu taala ko ni fasiku nana aw ma ni kibaruya fɛn o fɛn ye fatabayyanu a y'a sɛgɛsɛgɛ a ka fɛsɛ an tusibu qawman bi jahala walasa o kibaruya jugu ni kɔlɔlɔ n'aw ma sɔn k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛna tɔɔrɔ dɔ lase mɔgɔ dɔ ma ni kodɔnbaliya ye bi jahala ka sɔrɔ a bɛna tigi jalaki ka minɛ ni a ye ka sɔrɔ kodɔnbaliya e ma dabɔ a kama mɛ maa dɔ de nana kibaruya fɔ e ye o tigilamaa ka kibaruya ma sɛgɛsɛgɛli min kɛ o kɛra sababu ye e coronna n'i coronna mun bɛna taa kɛ o kɔfɛ fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ko n'o kɛra dɔrɔn aw ye baara min kɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛna laban nimisa la o baara masina kɛli o baara masina min kɛra aw fɛ a y'aw balima dɔ minɛ ni fɛn ye ka sɔrɔ a jogo tɛ aw ye kuma fɔ dɔ ma ka sɔrɔ tiɲɛna a ma fɔ mɛ dɔ de ye kuma nin lase aw ma sɛgɛsɛgɛli min kɛ Alahu taala ko aw ka sɛgɛsɛgɛli baliya o bɛna kɛ sababu ye ka aw bɛɛ bin nimisa kɔlɔn kɔnɔna ma ni maaw ye ninnu faamu an ka sigidaw bɛ ɲɛ dɛ n'an ye baara kɛ ni nin ye mankan caman b'an bolo duw kɔnɔ karew kɔnɔ duguw kɔnɔ caman bɛ bɔ a la dɛ parce que n y'a mɛn a fɔra n ye a ye du min ci a ka ca dɛ karisa de y'a fɔ n ye n dalen b'a la a ti nkalon tigɛ a ye jamakulu min yɛrɛkɛ hali furu min n'a y'a sa a ka ca dɛ n'o ye fɔɲɔna kuma ye dɔ ye kuma dɔ ta k'a f'i ye i ma sɛgɛsɛgɛli k'a la i ni teri caman bɛ bila ɲɔgɔn na kuma dɔ fɔra i ye i ma sɛgɛsɛgɛ i b'i muso furu sa i b'i bɛg'a ma ten k'a sɔrɔ dalilu t'i bolo hali masa dɔw banna u den na ka sababuya kɛ ko dɔ de y'a fɔ n ye k'o tigi ti nkalon tigɛ ale kurulen de bɛ to yen o tigi ye kuma min fɔ o kurulen b'ale kɔnɔ a sigilen don k'i kɔnɔ i bɛ kuma yɔrɔ min na dɔrɔn paf tasuma wulila n'an ye baara kɛ ni nin ayaw n'a ɲɔgɔnna ye siga si t'a la an ka duw bɛ dilan sigidaw bɛ dilan société fɛn o fɛn b'an bolo ka tiɲɛnen a bɛɛ lajɛlen bɛ redresser ka sababuya kɛ an ye kow sɛgɛsɛgɛ yan'an ka kiriti Alahu taala ka kumakan filɛ a ya nin jigi sababuya ye mun ye an y'o kumaw fɔ a ye sigida tɛmɛlen na an ko Ala ka ciden ka sahababa dɔ yɛrɛ de bɛ yen n'o ye Al-Walid bun Uqba bun Abi Mu'ayt maa min don danayama mɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔ de tun b'ale ni kabilamɔgɔw cɛ n'o ye Bani Mustalikaw ye Ala kira yɛrɛ burannakaw de ye ninnu ye kira ka ciden Alahu taala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam a muso min bɛ yen n'o ye Juwayriya ye o bɔra sigida min na o de ye Bani Mustalika ye o Bani Mustaliki mɔgɔ de ye nin ye ko gɛlɛya dɔ tun b'ale fana n'olu ni ɲɔgɔn cɛ jahiliya waati kira y'ale bila k'a ka taa jaga de minɛ ale yan'a ka don dugu kɔnɔ dugulamɔgɔw bɔra ni pamuru ye u ba k'a kunbɛn olu nisɔndiyalen ale fana ye to yɔrɔ jan na dɔrɔn ka mun miiri a kɔnɔ a kɛlɛ min tun bɛ ne ni ninnu cɛ san jan na wulilen de filɛ n kama nin donna dɔrɔn ninnu bɛ n fa ale fana seginna a kɔfɛ ten a ma don dugu kɔnɔna la ka taa fɔ Ala ka ciden ye ko ninnu ma sɔn ka jaga di kira ye labɛn kɛ k'u ka t'u kɛlɛ ka sababuya kɛ u banna jaga ma Abubakar yɛrɛ sigilen Ala ka ciden kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu a ye kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ minnu kɛ mɔgɔ minnu banna ka jaga di Abubakar y'olu de kɛlɛ ka da kan ni murutira jaga di ma ni ko tiɲɛ tɛ o ye kafiriyali jaga ko kɔni ni ko i ma da la tiɲɛ tɛ hali i bɛ seli min kɛ a t'i nafa nka n'i dara latigɛ ma gɛlɛya de i bali o tigilama kɛra kabayira jurumu taba ye kiyama Alahu taala b'o jurumu b'o la jahanama kɔnɔna na fana Ala yafari ma dɛ o b'a yɛrɛ jaga fana silamɛya kulomaba de ye mɔgɔ ti kulon k'a la o de kama Ala ka ciden wulila sallallahu alaihi wasallam k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ ye kira natɔla ye an y'a f'i ye ko kira ye seli waati damadɔ kɛ a b'a ka seli wele makɔnɔ o seli wele bɛɛ welela wele cogo la wele kuma na Ala kira yɛrɛ kamana gan a fɔra ko ninnu murutira u banna jaga di ma ja u b'a ka seli selikɛla kan k'i ban ka jaga di ya olu sɔmini min kɛra sa ka don dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ dugulamɔgɔw b'u k'o kɔnɔ ni jaga yɛrɛ dafalen ye an kun bɛ k'i ka ciden kɔnɔ wa an y'a ye dɛ yɔrɔnin kelen a y'a kɔ munumunu ka boli ka taa an yɛrɛ kɔni t'a dɔn ale seginna kun kama o sɔrɔla ka kibaruya fɔ Ala ka ciden ye Alakira y'a dɔn sisan ko ja kuma min taara fɔ ale ye o de kun tɛ tiɲɛ ye Alahu taala ye nin fɔ Ala ka ciden ye
walasa kana taa kɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna ko nin ye kira yɛrɛ ka ko labɛnnen ye ka nin k'a dama jogo ye ka don an bɛɛ la kuma tɛ n'i ye ɲɛma ye ni kuma fɔra ye ka sɛgɛsɛgɛ i ka n'i pɔrɔ a bɛɛ kan dɛ hali i dalen bɛ mun na n'a ye kuma f'i ye maa dɔ kan ne ma f'i ye i ka tigɛ a la n'i fana kɛra k'i ti maa ka kuma minɛ i minɛba caman bolo tɛ se i ma dɛ i bɛ kuma bɛɛ lamɛn mɛ i kan ka baara kɛ cogo di kuma lamɛnlen kɔfɛ e yɛrɛ de bɛ sɔrɔ k'o baara ta sa o tuma Alahu Taala ye kira bilasira sallallahu alaihi wasallam sahabaw fana y'u ta faamu a la an minnu bɛ ka kalan bi sahabaw kɔfɛ san caman kɔfɛ anw fana ye jogo dɔ sɔrɔ ja ni maa ye kuma f'i ye cogo o cogo yanni i ka wuli ni dusu ye i bɛ hakili bila dusu ɲɛ n'o kɛra dɔrɔn ko tiɲɛni tɛ kɛ ladilikan dɔ ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ la k'a lase an bɛɛ lajɛlen ma واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا الله تعالى وأوكادون أن فيكم رسول الله الله تعالى كتشيدين باوني نيون تشد كتوكا كما وتاتا درون كنا بيالا كتشيدين كرا ركبونيا توكن وتي بونيا شي كان يشالا كرام صلى الله عليه وسلم واعلموا أوكادون أن فيكم رسول الله الله تعالى كتشيدي كوبي أوني نيون تشد لو يطيعكم في كثير ني على كتشيدي ناي أو تغو نيون في كثير فنشامنا من الأمر كبوكونيان أما فكما فين فرالا كتشيدي أغرينا كتوغاكو أنغا ولي كتا ولي لكتا كما هو كما لا كتشيدي يو بك سبي كابمنه الله تعالى كو نيكرا تغراو كو نيفوتا ني يمرا كامبلا لعنتم كو بنا كسبب بلي بلي باي كتورو ني دغون دولا سي اوما او بنا سغد كداك او سغسغلو بي انالا كتشيدي ركا كنغردا كامبي اني لا على بي اتينا كو او في لعنتم كو بنا كسبب باي جليا بد بنا اوسو ولكن الله نالو تعالى حبب إليكم الإيمان الله تعالى يلي من يكم الله تعالى يودي يشي أو كذاك الله يلي من يمين دعاء دسكونا كهكلي سكي فراوكا وربنا كسوبي أو بنا كيشي سكابون كوكولولم نتانغا ولي أمولي لا أنترا سروكوتي ني ني الله تعالى يركد دمتي ني لمن يي الله تعالى يركد دمتي ني هكلي سكي يري كهكلي فرانيوانك meke sobu baye gela bina do ni kira rechede Allah Taala ko ni kira tuguro aw ko ni ko bele jele na betara voy aya bele jele mine ka barakeni aye ko bina aw redde gunde o chemay mais Allah Taala ye mumbla nola kale ala ye limaniya de kanunta ko ko nyeshi awma wa zayyanahu fi qulubikum wal limaniya ka kla ko masri aw duskon kal limaniya nyeshi awma ka usugonde aw ka ke mal limaniya jonyi wal limaniya kele ko ke ka duskon fana masri وكره إليكم الكفر مكافريا كلو تعالى ودي كونيا فنيشي أو سلامية كوجيا أو دسكون مكافريا كوجين كاو مبولا ككافريا جوجيا كوفندو أو دسكون أكا كسلامي نيماني مكافريا كونيا أو كبال والفسوق أني فاسقيا نو يدين اللبوي يسلامي يبسلي دلمي على لا اتشغلن على كتيرن صلى الله عليه وسلم نا كوجوغو بي كوجوغو لاي بو بارا فنك ango tigilama de fasibui o bara min fle kale ala yo fane koniya aw duskon ala masofiyew aw ka ke fasibuye wal isyana ani ala soso kafiriya fasibuya ani ala soso kale ala ye nin bebbal kanin bejuguya aw duskon o ni mami duskon langulo yara ka bonina o tigilama ye jumi ulaika humur rashidun ala ko ko lu tigilama de maye mamunu ye makandalew mamun kera maye ki gidira yesra la nyumanta katama uka kotigila mayudi obayra Allah Taala be ala kachiden ga sabo fe ayu bunya ayu kishi noti ali ko minte nimbo obeke sobi wallahi ka jamakulu do yereke ka jamakulu do ci ko do yereti nimbo fiyew na ka jakulu be ci emeni ko belebele ba ka ala kera kunturu ko la déplacer ka sabo tugo ala kachiden no fe ni distance jan ka bom madina sigida la katafuni qabla la noy bani mustaliqi
ala ka ciden ka taa sɔrɔ tuguni kuma min fɔra ye o ni tiɲɛ tɛ kelen ye o ka jan ɲɔgɔn na n'i y'a k'an fɛn o fɛn ye an n'o tigilama tɛ sigi tuguni k'an bɛ jɛ ka baara si kɛ an ti sɔn a la parce que an yɛrɛ bolo ye ɲɛdonna de kan ne yɛrɛ ɲɔgɔn mɔgɔba e nana ne lawuli ko la ko min tɛ tiɲɛ ye i nana nkalon de tigɛ k'a da maa dɔ la e nana o fɔ cogo min n'an kun dimina n'i ka dimi ye alakira yɛrɛ de kun bɛna taa silamɛ dɔw kɛlɛ parce que n'i kira kun ye kɛlɛ kɛ a ma ɲɛɲini ka kɛ fiyentɔ bere ye a ma seliwele waati ma kɔnɔ a ma sɛgɛsɛgɛli kɛ nin y'a fɔ cogo min kira yɛrɛ wulila o cogo kelen na ka taa jigin dugu kan a kun bɛ faamuya waati min o y'a sɔrɔ silamɛw ye ɲɔgɔn faga ka caya parce que alakira bɛ ordre di dɔrɔn k'a y'o kɛlɛ e bɛ ka taa minnu kɛlɛ olu y'i dɔ ye i ɲɔgɔn silamɛw don o tuma na e ka maramafɛn ta ka t'olu fa mais i bɛna kɛ ni fɛn jumɛn ye ni maa wɛrɛ ka kumakan ye i ma sɛgɛsɛgɛli k'a la o sɛgɛsɛgɛli kɛ bali Alahu Taala ko k'an k'an janto o de la k'an k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o tɛ kuma dɔ la i yɛrɛ bɛna bila nimisa kɔnɔ dɛ kuma dɔ la e yɛrɛ ta bɛna kɛ hali ni kun y'a dɔ ye kuma dɔ la maa si ka kumakan tɛ yen tuguni ko n'a fɔra ye k'i b'a minɛ parce que nin ta ma kɛ tiɲɛ ye a bɛ k'i ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen fana ta ye nkalon de sahabaw fana ka kisi ka fara Ala ka ciden kan sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ye o fana kɛra kun min y'o kɛ Ala filɛ k'o de fɔ nin ye tan dɛ ale Alahu Taala ye limana de don dusukun na ka dusukun kisi ka bɔ kafiriya ni fasuguya ni ala sɔsɔ o mana dafa maa min na Alahu Taala ko k'olu tigilamaw de ye kandajɔw ye olu de ye sira ta ka tila ka tile sira kan n'Ala ye nin kɛ maa min ye Ala ye fusamantiyaba di ma dɛ ka i dusukun masiri ni limaniya ye ka limaniya kɔgɔ i dusukun na ka tila k'i dusukun yɔrɔ majanya ka bɔ kafiriya ma ka dusukun yɔrɔ majanya ka bɔ fasikuya ma ka dusukun yɔrɔ majanya ka bɔ ala sɔsɔ ka tila k'o tigi kanda nin bɔra yɔrɔ jumɛn fadlan min Allah Ala ko nin ye fusamantiya de ka bɔ ale Alahu Taala yɔrɔ wa ni'matan nin ye nɛɛmaba fana ye ka bɔ ale Alahu Taala yɔrɔ wallahu ale Ala alimun Ala ye dɔɔni masa ye hakimun Ala ye kodɔn masa ye Ala kelen n'o ka silamɛw kɔlɔsi dɛ n'o tɛ janfa kɔlɔn min sennen don silamɛw ɲɛ ni Ala ka kɔlɔsili tɛ an bɛ bi a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tɛ kira yɛrɛ dama ka waati ye dɛ hali anw ka waati ninnu an n'an ka jurumu bɛɛ mais Ala ka kɔlɔsili de b'an nɔfɛ dɛ o kɔlɔsili n'o tɛ maa caman kan de bɛ kari janfa kɔlɔn min n'o sennen don i ɲɛ i kan de bɛ kari a kɔnɔna na Ala filɛ ka ninnu kisi fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ni maa dusukun yɛrɛ bɛ juguya ta k'i silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Ala ko k'a y'a bɛɛ bɔ ni maa ninnu dusukun na munna fusamantiya do ka bɔ ale Alahu Taala yɔrɔ wa ni'matan ko nɛɛmaba fɛnɛ do ka bɔ ale Alahu Taala yɔrɔ wallahu alimun ale Ala ye dɔɔni masa ye hakimuya kɔrɔ de ye kodɔn sagesse o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye Ala ka ko kan ka bila yɔrɔ min Ala y'a dɔn k'a bila ye a bilalen kɔfɛ ye maa si se k'a fɔ k'i bɛna ni kiritigi dɔ ye walima i bɛna ni jalakili dɔ ye o kuma si t'a la o de ye hakimu ye a kɛlen bɛ komi Alahu Taala y'an dan jɔnni nana ka Ala ka nin danni contesté Ala ye adamaden dan cogo min an kunkolo bi sanfɛ Ala filila kunkolo kun kan ka bila sen place de e y'o mɛn maa da fɔlɔ sen de kun kan ka yɛlɛ sanfɛ ka kunkolo bila duguma walima sen filɛ yɔrɔ min bolo de kun kan ka bila yen ka bolo bila sen place walima an kɔnɔ bi ɲɛfɛ ayi kɔ de kun kan ka na ɲɛfɛ ka kɔnɔ bila kɔfɛ i ti maa si maa min b'a fɔ ko danni kɛcogo man ɲɛ nin de ye hakimuya ye Ala y'a bila minɛn min kɔnɔ o minɛn de y'a bila minɛn ye i kɛra kafiri i kɛra silamɛ ye maa si tɛ yɛrɛri bɔ Ala ka danni cogo la o tuma na ninnu ka kisi nin cogo la ale Ala ka fusamantiya Ala ka nɛɛma fɛnɛ wa ale Ala ye dɔɔni masa ye Alahu Taala ye kodɔn masa ye na وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين Allahu Taala ko koni jamakulu fila sɔrɔla ka bɔ mu'minunw na iqtatalu n'u nana ɲɔgɔn kɛlɛ nin ka jugu dɛ
silamɛw ni kafiru ti ɲɔgɔn kɛlɛ fo silamɛ fila ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kɛlɛ la ka jugu Allahu Taala ko ni jamakulu filaw nana ɲɛsin ɲɔgɔn a jamakulu fila bɛɛ ye mumini jama ye u y'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni fɛn jumɛn ye kɛlɛ iqtatalu u nana kɛlɛ aw minnu sen ti kɛlɛ la aw kan k'aw sigi k'u lajɛ de Ala ko a ye dɛ fa aslihu baynahuma a ye bɛn don ni jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ i balima silamɛ fila kɛlɛ la walima communauté musulmane a jamakulu fila y'i ɲɛsin ɲɔgɔn a kɛra misiri kɔnɔna ye a kɛra kare kɔnɔna ye a kɛra an ka silamɛ tɔnw ye a mana k'a fɛn o fɛn ye ni ninnu jama bɛɛ ye silamɛ de Ala ko n'u bilara ɲɔgɔn na fa aslihu baynahuma a ye bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ fa in bagati ihdahuma ala al-ukhra nka jamakulu fila ni dɔ ye dan tɛmɛ dɔɔni sanci dɔ bɛ ale ka kɛlɛ nana juguya a ye nɛniw kɛ ka gosiliw kɛ ayiwa fɛn min ye hali tɔgɔ tiɲɛw ye a ye dan tɛmɛ kɔni ko ni dɔ ye dan tɛmɛ dɔɔni kan o fila ka kɛlɛ kɔnɔna na faqatilu allati tabghi maa min bɛ dan tɛmɛ na k'a k'o tigi fɛnɛ kɛlɛ hatta fo tafi'a ila amrillah fa fɛnɛ ka segin ka na Ala ka yamara kan o kɔrɔ jamakulu fɔlɔ min bɛ yen n'o sɔn k'a to mɔgɔw t'a la ni nin fɛnɛ ma sɔn aw ka fara o kan k'o tigilama kɛlɛ walasa fitina yɛrɛ kana ye n'o tɛ silamɛw ka bila ɲɔgɔn na kuma dɔ la kojuguba tɛ mɛ ka dɛsɛ ka bɛn o de ka jugu dɛ n'o tɛ yanni Ala kɛra ka fatu a ye nin kibaruyaw fɔ de sallallahu alaihi wasallam silamɛ jamakulu bɛna bila ɲɔgɔn dɔ bɛna dan tɛmɛ dɔɔni sanci hatta Ammar bun Yasir a ka saya kira y'a fɔ k'a sɔrɔ Ammar ka saya ni kira ka saya ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan dɛ Ammar ka saya ni kira ka fatoli ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni b'a jɛ san 30 la ni a bɛn'o bɔ yɛrɛ parce que Umar bun Khattabi ka khilafaya san 10 kɔ Usman bun Affan ta san 10 kɔ Abubakar ka san 5 ka tila k'o fara Ali Abubakar ka san 2 ni damadɔ k'o fara Ali ka san 5 kan a ka ca ni san 30 Ali yɛrɛ ni Muawiya ka kɛlɛ de kɔnɔna la Ammar fatura mais kabini Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a b'a ka Madina misiri jɔ n'o ye Masjidu Nabawi a b'o ko jɔ ale yɛrɛ b'a ka biriki ta sahabaw fɛnɛ b'a ka ta u b'a ka bɔgɔw doni tamaro ju min bɛ yen n'o tigɛra n'o bɛna taa kɛ misiri piyew ye dɔw fɛnɛ bɛ k'o ta maa dɔw b'a ka biriki ta kelen kelen mais a nana bɛn ni Ammar ye biriki 2 de b'a bolo denmisɛnnin don fanga b'a la Ala ka ciden mɔgɔ sallallahu alaihi wasallam a ye Ammaru fo tiɲɛ don mais a tilara k'a fɔ k'Ala ka hinɛ Ammaru la dɛ ko jamakulu dɔ bɛna sɔrɔ mun ye dantɛmɛ jamakulu ye ko de bɛna kɛ sababu ye ka Ammar faga jamakulu min ye dantɛmɛ ko de bɛna kɛ sababu ye ko ka Ammar faga Ala kira ka nin kuma kan ani Ammar ka saya cɛ a ka ca ni san 30 mais kira ye nin kuma fɔ ten sallallahu alaihi wasallam kira bɔlen Abubakar na san 2 ni damadɔ Ammar ma sa a b'a ka denmisɛnniya 12 la Umar bun Khattabi nana san 10 ni dɔɔni Ammar bɛ yen Usman bun Affan san 10 ni dɔɔni Ammar bɛ yen Ali ka waati de kɔnɔ fitina nana don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni Usman bun Affan yɛrɛ ka saya ye maa mun ye Usman faga an k'olu mɔgɔw ɲini kelen kelen an k'u bɛɛ kiiri k'u fa o ka fisa an ka fɔ an ka ɲɛmaa sigi o de kɛra Muawiya ka hakilina ye Ali ko ayi an ka ɲɛmaa sigi fɔlɔ o kɔfɛ ɲɛmaa de bɛ ordre di walasa minnu ye Usman faga an k'a bɛɛ ɲini k'o tigi faga fɛn ni fitinin dɔrɔn mais sitana donna don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ koba ye o koba de tilara ka taa wolo tuguni silamɛ filaw ka pamuru ta u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ɲɛsin ɲɔgɔn n'i y'a mɛn ko ma'arakatu Sifayn nin de don Muawiya n'a ka jama Ali n'a ka jama a bɛɛ ye silamɛ ye kafiri kelen ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn mais yanni Ala kira ka sa ye kuma fɔ Umar bun Khattabi fɛnɛ ka waati a ye nin kuma fɔ a ye Huzaifa bun Yamani ɲininka don dɔ walima a ye jama ɲininka Huzaifa de y'a jaabi a ko yala aw hakili b'a la ka ciden ka hadisa la k'a fɔ ko hadisa b'a yira ko fitina dɔ bɛ na ko n'a dayɛlɛla a da tɛ tugu tuguni Huzaifa bun Yamani de ye Umaru jaabiya don a ko ne hakili b'a la dɛ Ala kira ko fitina dɔ bɛ na a fitina dɔ bɛ na o bɛ tɛmɛ ten parce que fitina dɔ bɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka denbaya la k'o bɛ tɛmɛ dɔw yɛrɛ b'i sɔrɔ ale yɛrɛ ka seli kɛcogo la o bɛ tɛmɛ olu bɛɛ ye fitina fitinin ye mais fitina mun bɛ yen ko n'o dayɛlɛla a da tɛ tugu yanni kiyama cɛ Ammar ko maana Huzaifa bun Yamani ko Umaru ma Ala kira y'o fɔ dɛ nka e Umaru de b'o fitina nin dayɛlɛli ci
kabino kɛra dɔrɔn Umaru y'i makun parce que Umaru b'a dɔn k'a fɔ ko kuma min fɔra sisan a yɔrɔ dɔɔni ɲɛsinnen b'ale yɛrɛ ma e Umaru de b'o fitina ani dayɛlɛli ci o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ni Umaru yɛrɛ ma sa o fitina ti dayɛlɛ o de kama Huzaifa bun Yamani ɲininkara k'e ka nin kuma kɔrɔ est ce que Umaru y'a faamu wa a ko ɲininkali kɛbaa ma ko Umaru ye ne ka kuma kɔrɔ faamu i n'a fɔ an bɛ bi la bɛɛ b'a dɔn ko ni bi bɔra ye ko sini bɛ yen cogo min ko Umaru fana ye ne ka kuma faamu ten o kɔrɔ ye mun ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fitina ti dayɛlɛ ka Umaru to ɲɛnamaya la ni Umaru sara de o de ye fitina dayɛlɛli bon kabini Umaru fagara k'a to seli la ni mɔgɔ ye ni fitina dayɛlɛla o don f'an bɛ waati min na bi fitina bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ma datugu waati dɔ ta ka jugu ni waati dɔ ta ye yɔrɔ dɔw ta ka bon ni yɔrɔ dɔ ta ye mais halisa fitina nin dayɛlɛlen Umaru ka fatoli kɛra fitinaba ye Ali ka wagati la fitina na an ba Aishatu yɛrɛ fɛnɛ ni Ali ka bila ɲɔgɔn na fitina tɛ tɛmɛ nin kan dɛ e furumuso n'a ka jama i dɔgɔkɛ fɛnɛ n'a ka jama a bɛɛ ye silamɛ ye a bɛɛ dalen bɛ Ala la a bɛɛ tugulen bɛ Ala kɛra kɔ sallallahu alaihi wasallam wa a b'a bɛɛ fɛnɛ ɲɛna k'u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko tiɲɛ b'olu de bolo o de kama an karamɔgɔ dɔ bɛ yen olu ye kitabu dɔ bɔ ko al-fitnatu bayna ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walima kitabu wɛrɛ bɛ yen al-fitnatu bayna sahaba nka kitabu bɔba bɛɛ b'a fɔ ko adamaden ka s'i da la nin fitina ma kɛ an si ɲɛna a lakalela an bɛɛ ye de ɔ fɛn min ma k'i ɲɛna i tɛ se k'a kiri tigɛ dɛ nka maa dɔw de bɛ yen bi olu de y'u bila kiri tigɛli la k'a fɔ ko karisa de jɔ b'a la karisa jɔ t'a la o karisa ka limaniya ka bon n'e ta ye a ka Ala ɲɛsiranya ka bon n'e ta ye a dalen bɛ Ala la a dalen bɛ kira la e k'a fɔ k'e bɛ jo ɲini ani jalaki olu ni ɲɔgɔn cɛ ɔ mun yɛrɛ bɛ jalaki k'o jo t'a la o tɛ da o dama ma dɛ o bɛ kafiriya de ka tila k'o kɛ jahanama kɔnɔma ye a bɛɛ dun ye sahaba ye bamananw ko n'Ala banna wulu la k'a bɛ jeli bɔ a kun cɛmancɛ la yɔrɔ a nɛn tɛ yen sɔrɔ ka bɔ nɛn bolo wulu farikolo la jeli fɛn o fɛn bɛ yen hali ni ma fura k'a la a bɛ nɛmuni min d'a kan o ye antibiyotiki de a b'a ka jeli kɛnɛya mais i y'a mɛn i ye jeli nɛmu i nɛn bɛ sɔrɔ i nɛn bɛ s'a yɔrɔ la ni jeli fɛn fɛn bɔra i kun cɛmancɛ la i n'o bɛ sa i tɛ se k'o nɛmu n'Ala banna maa min na o bɛ ɲɛsin sahabaw de ma k'o nɛni k'o dɔgɔya e yɛrɛ sigilen maaw de bi ta i b'i kabakoya ne ko nin b'a ka maa min nɛni est ce que a b'a dɔn a tigi b'a dɔn dɛ mais ni Ala ka hɛrɛ ti maa o maa nɔfɛ k'a ka kisi t'i kɔ e bɛ su de ka bila Ala ka maabaw Ala kɛra ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa kudusi de ko Ala ko k'a fɔ an ye man aadali waliyan faqad aadhantuhu bil harb maa o maa mana ni Ala ka maaba dɔ dɔgɔya n ka jɔnba n'i y'o dɔgɔya k'ale Ala y'a labɛn ni kɛlɛ de ye siɲɛ ta e n'ale Ala kama hadisa wɛrɛ la ko ni maa min don ni Ala kɛlɛla k'Ala bɛ se la dɛ Ala bɛ se bɛɛ la dɛ o kɔrɔ de Ala ka maabaw nɛniba ye Ala yɛrɛ nɛniba de ye maa o maa ye Ala ka jɔnbaw dɔgɔya e bɛ Ala nɛni de la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen nɛn kisi ka bɔ sahabaw nɛnini ma o jamakulu fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ sahabaw don tabiunaw don hali bi anw yɛrɛ yɔrɔ fitina sahabaw ka waati fitina ma k'an ɲɛna tiɲɛ la nka anw fana bɛnna tile min ma fitina min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fitinin tɛ dɛ fitina min bɛ silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu bɛɛ n'i bɛrɛma fitina dɔ la an fana lajarabilen b'o la bi n'an ye silamɛ tɔn fɛn fɛn sigi a daminɛ bɛɛ bɛ nisɔndiya mais a bɛ kuncɛ cogo la bɛɛ bɛ maloya n'aw bɛ misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ nisɔndiya mais o misiri kelen kɔnɔ fitina dɔ bɛ wuli k'i jɔ i tɛ kuma maa si fɛ mun b'a to i t'a la bɛɛ lajɛlen b'a ye tiɲɛ bɛ ne de bolo wa kan ka to n ta de la e seko t'a la nin seko t'a la sitanɛ de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka nɔgɔya yɔrɔ yɔrɔ sitanɛ bɛ n'i sen da o de da la a b'i gɛlɛya yɔrɔ min na o tasuma a b'o de fiyɛ walasa aw ni ɲɔgɔn cɛ fitina a kana na dɔgɔ fiyewu a ka bonya de ka taa fɛ nka nin fana ye solution dɔ ye Ala filɛ ka nin fɔ dɛ silamɛ jamakulu fila ko n'u ɲɛsinna ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ ye fa aslihu baynahuma a ye bɛn don silamɛ jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ fa in bagati ihdahuma ala al-ukhra nka jamakulu fankelen n'o ye dan tɛmɛ dɔ nin kan faqatilu lati tabghi maa min bɛ jamakulu dɔ min b'a ka dan tɛmɛ Ala ko a k'o tigi kɛlɛ hatta tafi'a ila amrillah f'a tigi ka segin a kɔ de kana Ala ka yamaruya kan fa in fa'at Ala ko nka n'a seginna kɔ a ye mun fɔ ne de kun filila an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye fa aslihu baynahuma Ala ko a ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ bil adli ni tilenni ye
akana dajɛ dɔ la galon kan dɛ ka dagoya dɔ la a ka tɔɲɔ kan dɛ ala ko a ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ bil adli ni tilenni ye wa aqsitu a minnu b'a ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fana ka tilen dɛ a ka kuma tiɲɛ fɔ hali n'a fɔ don bɛ dɔ tɔɔrɔ nka a bɛ laban ni tiɲɛ de dɛ nka n'i y'a mɔntɔ galon kan k'a dati ka ɲɔgɔn musala a y'a ba mɛ tiɲɛ ma fɔ mɔgɔw bɛ wuli ten o dugusɛjɛ paf kɛlɛ wɛrɛ bɛ sin ka wuli ten jeli ti furakɛ nɛn kan fo tiɲɛ de ka da kɛnɛ kan faqsitu ala ko aw fana ka tilen inna allaha i ka dɔn ala yuhibbul muqsitin ko tilenbantiw k'o ka di ale Alahu taala ye maa fɛn fɛn tilennen don k'e ka ko ka di ale hali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa tilennen ka di an ye a dɔw bɛ yen an b'a tigi kɛlɛ de parce que k'a to tilennenya nin na an ka ye tɛrɛ t'a la n'o t'a tigi ye an bɛ tiɲɛ f'a ye hali gouvernement baarakɛlaw an yɛrɛ ka service da minnu bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn mana k'a bɛ fɛ ka jamana baara de ka tilen i bɛ taa sɔrɔ hali minnu b'a fɔ nin ti ma ye nka dusukun b'a nɛn sɔsɔ tiɲɛ na karisa ye maa tilennen ni nin ɲɔgɔn cayara an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana bɛ dilan mɛ a tigi ka ko man d'an si bɛɛ b'a tigi tanu mɛ a man d'an si karisa ye baarakɛla ye dɛ a tilennen don k'a to yen kɔnɔ alhamdulillah a baarakɛɲɔgɔnw t'a fɛ cogo min hali aw minnu fana bɛ kuma la aw si t'a fɛ dɔw b'a fɔ k'anw b'a fɛ dɛ se t'an ye se b'i ye parce que n'aw fana wulila ko mun bɔra yen f'a ka segin ka na a bɛ na o kɛra jamana dɔ la maa dɔ bɛ yen jamana baarakɛla don k'a to yen jamanadenw bɛ lafiya ni ɲɛmɔgɔ y'a bɔ yen jamanaden bɛɛ bɛ muruti ni karisa tɛ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ f'a ka mɛ o tɛ mali ye bɛɛ b'a fɔ ko karisa tilennen don ko k'a to ni service da la ko suɲɛli tɛ kɛ service da bɛ tilen yɔrɔnin kelen dɔrɔn o b'o tigi bɔ yen maa si tɛ fɛn bɔ a la anw ka kuma ye dɔrɔn mobili kɔnɔna takisiw ni sotarama n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɛ daga kunna an tilara a banna o kuma banna yen maa si tɛ wuli mun bɔra yen f'a kana a dun tun bɛ ka baara min kɛ aw de ka hɛrɛ tun b'a la mɛ o tigi bɛ ta ten a banna balashi o de ye mali taabolo ye o de kama ni maa ma kalan hali yɛrɛ ka hakɛ ye mun ye i t'a dɔn dɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman de d'an ma nin aya nin dɔɔninkɛla dɔw bɛ jigi sababu da la a jigi sababu o ka ca mɛ an bɛ kelen f'i ye de la k'o mɛn walasa i k'a faamu ala ka ciden ka sahabakɛ dɔ bana n'o ye Saadu bun Ubadata o banali min kɛra n'ala ka ciden yɛlɛla fali sanfɛ k'a bɛ taa bɔ a ye ala kɛra yan'a ka taa ci fɔra ye ko Abdulayi bun Ubaydu bun Salul rasul munafiqin k'a bi yan fɛ dɛ ani jama dɔw sigilen don i tɛ tɛmɛ a ka yɔrɔ fɛ i ka fila fila fɔ a ye walasa ka dɔɔnin bɔ a ka nafigiya nin na parce que ale ye munafigi a ka dɔɔnin bɔ a la ala ka ciden tatɔ banabaatɔ fɔ a ye sira fara a taara Abdulayi sɔrɔ jama dɔ la a waati silamɛw ni fasigiw ni mushriku bɛɛ tun bɛ sigi baroda kelen na yan'a ka haram ala kɛra y'i jɔ yɔrɔ min a ye wajulu daminɛ o yɔrɔ bɛɛ la a bɛ fali min sanfɛ o y'a sen bɔ ɲɔgɔn na o ye ɲɛgɛnɛkɛ daminɛ fali tora ɲɛgɛnɛkɛ na Abdulayi bun Ubaydu bun Salul a sina ka ala ka ciden ka kuma tigɛ ten a ko ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam a ko Muhammad taa i ka so i ka kuma nin n'a ka di mɔgɔ min o tigi bɛ t'i sɔrɔ so ye i b'i ka kuma fɔ o ye i ka wajulu nin tɛ anw nafa an mago t'a la wa o t'a bannen dɛ i ka fali nin yɛrɛ fana kasa bɛ k'an tɔɔrɔ ni ma bɔra an na dɔɔnin k'a bɛ diya an ye dɛ a kɛra yɔrɔ min na sahabakɛ dɔ wulila k'i jɔ a ko ala ka ciden ka fali ɲɛgɛnɛ nin kasa ka di ka tɛmɛ e kan kasa min bɛ n nɔfɛ fali nin kasa ka di ne ye yɔrɔ maa jugɔra cogo cogo i bɛ dɛmɛbaa dɔ sɔrɔ i yɛrɛ la o ale fana dɛmɛbaaw wulila ka nin jaabi u tora ɲɔgɔn jaabi la yɔrɔnin kɛlɛ kun bɛ na wa alakira y'a ka wajulu dabila ka ninnu cɛ dilan de ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn kɛ o bɛɛ hakili sigira waati min ni dusu dara sɛtɛnɛ bɔra yen alakira taara ka banabaatɔ fo la a taara don banabaatɔ kan n'o ye Saadu bun Ubadata ye a sɔrɔla ka don kuma la ko nin cɛ ka ko bɛ ka ne kabakoya dɛ ne ye wajulu daminɛ yɔrɔ min a n'a ka goman seren kan ka tila ka kumakan jugu caman fɔ parce que nin bɛɛ kɛra silamɛya daminɛ waati kira na sankurani Madina Saadu bun Ubadata ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko alakira i b'a dɔn mun na cɛ nin t'i fɛ wa a ko wallahi n t'a dɔn a ko yanni kana anw ka kabila n'o ye Awusu ni Khazraji san 100 kɛlɛ de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ e ka nali kɛra sababu ye k'o kɛlɛ ban yanni i ka don yan an kun bɛnn'a kan ko ka Abdulayi bun Ubaydu bun Salul de k'an ka ɲɛma ye kabila fila bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya ka d'a ma an bɛ ka waati dɔ de ɲini n'o waati sera an b'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye o kɔnɔna na dɔrɔn e sina ka na ten e nana bɛɛ ɲinɛ n'ale kɔ bɛɛ ɲɛsir'e ma bɛɛ sina ka ɲinɛ ale kɔ hali mɔgɔ t'a tɔgɔ fɔ tun bɛɛ ɲɛsir'e de ma ka tugu e kɔ
ko de kama ko cɛ banni la dɛ ka t'i fɛ n'o tɛ i ma fɛn k'a la dɛ i ma hasiriya ye sa wa o de kama maa min bɛ k'i juguya kana ɲɛdɔn yɛrɛ ko kun jumɛn na a t'i fɛ kan'o ɲɛdɔn dɛ i bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ a kana s'i la i b'o kɔni kɛ mɛ munna tɛ n fɛ n'i ko i b'o bɛɛ sababu ɲini mara la ni fana bɛ se ka baara kɛ i si to a kɔnɔ dɛ dɔ bɛ ba i la ten hali bankun t'a la hali a tigi yɔrɔ ni cɛ ta fɔlen filɛ nin nka dɔ bɛ se ka ba i la hali a tigi tɛ se ka kuma fɔ nin de kama n t'a fɛ a jeli ma man ye dɔrɔn de n t'a fɛ dɔrɔn de munna non sababu t'a la n t'a fɛ dɔrɔn de kun b'o la yɔrɔ fatɔ bɛɛ fana tɛ fini bila o n'o tɛ e ye fɛn dɔ bali a balikun ye mun ye i t'o dɔn e fana n'i hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ o de kama hasiriya ye bana min ye a furakɛ man di dɛ ɲɛlabana ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛya ka hasiriya to dɔw ye nin de ka jigi sababuya ye nin bɛ se ka k'a ye i n'a fɔ o ye sababu wɛrɛ di cogo min a bɛɛ kɔni ye ni silamɛw bilara ɲɔgɔn na an kana an sigi k'a lajɛ dɛ an bɛɛ ka wuli an bɛɛ ka wuli an seko ye mun ye bɛn ye k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que kafiriw dama tɛ ɲɔgɔn na silamɛw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na tagabolo ko t'o la n'i y'a mɛn ko silamɛw bɛ ɲɔgɔn na i seko ye fɛn o fɛn ye a k'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa kɛlɛ tasuma ka fa n'o kɛra aw yɛrɛ tɔgɔ tɛ tiɲɛ a la n'o tɛ silamɛw mana kɛlɛ aw taabolo tɛ kelen ye o ye aw de kungo ye a si tɛ kafiriw ɲɛsira la olu b'a fɔ de ko silamɛw bɛ ɲɔgɔn na إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة ala ko ko mu'minu ye balmaw de an koni na man fara kaba o be fen bendege modi min adatil hasr wal qasr nala ko ko innama ala kanti be matu innamal mu'minuna mu'minun ngambe mu'mini munuma ikhwatun uli balma mawde wallahi ni balma muslime do ka balma ya be jakati mi fakelen bakelen asambe ba do sinju ka balma ya be chogomina ifa kelen bakelen do be ka here shi manda ya ti kuma ife wati man shi fu mai kwafa ibal muslime do be amma nyugon do yoro shini misriti nga na famari ma militi dama do abi wole ya kara chogo de ndumi ye wa be ta boye ika toro ya ka ni soja ya ka ni soje ma o mamana nyugon kanu ala kama wallahi munafiqu ti se ka o fara ka bo nyon o fana be desedi ku zigi nun ka kanu ya ala kama bara ñen tante ka fem beke mase kan nun bonyo ore kama ala ko ko mu'mini bele jele ban makeli fa aslihu bayna akhawaykum kono kera duro bal mo ni ñogon caaka bendo de ala ko na benga yande alayhi masaya o ka bembaliya toro kili ati salam a toro kili hal nawi muruta kan ñoan fa kam marfaci ñoana a toro juma be salam foy ma here min be aw yere kan naw ben ana toro min be aw kan naw mason ka be o hine de kama Allah taala baka wulade ko mu'minun yebban mawye aw kana so abada ma do ka do ni ñogonce aw kan ñoon neni wal maka ñoon fa akana so amade ko mu'mini be ban makere wallahi tislam ya jiya do funi tara kafiri jamanak e reki bal muslimi adun chogo dama ati ñoon kame me abi salamu mu bla ñoona hal nati se kan ñogon ka kuma fam bobo kan dama be aw lafiya ale baka mun fa ne baka mun fa o shi kloti ñoon dal me abi tamashiya mun ndi ñooma wallahi abela jele mishin galafiyati e dugu be kafiri e gelen ga sleme gelen to mola e bolo be bawo kana to abi kuma o kuma yimunni o tamashiya nun bawo be wasa e ba do de la ko jaslame ya balma ya kadide afla dron pe ni quartier ko no di islami wal ma dugu kuru karabe afla dron di islami ka fa bora jamana kelena o kuma ta aw te shiya kilinyati ñogon kam ni shital aw be ñogon sira la togoma fo ka ta ke aw be ñogon ka kandige ka balma ya ire de ta asabe munun chela uli kafiri aw di islami wi jako ya be ñogon ne ala ko ko munun be balma kili fa aslihu bayna akhawaykum ay bendo aw ire damani ñogon che balma ya saraka wattaqullah akasra la fananya ase teriya o teriya na masjala ko ka teriya ko nin kera buguri jebrigi ka so joni buguri jebrigi o yesan na baliyadi no to yo so bini o teriya bele jilimba ka cici doni kata paska mafondi ay wala nyesrenya ka subazima nyumanta ko ala ko kaw kasrale ala nye la'allakum
turhamuna no kera doro aw be sinka ke hina banti wuli ala be hina wala naw yaw ka balmaya ka islamaya ka balmaya ka sira Allah ta'ala nya ciere la kale Allah ta'ala be hina wala wallahi an famunu nyam ko ni dine ni na teriya mi kumbu ni nyogon ce namara shipunta wukumanca mogo tu ve me quartier ni nyogon ce kumbe suru nyaw bolo ka to kata bo nyoy ha be nyogon ki boro do ka dema yo be nyogon don ibe ta suru faw banu la balma be banal ma bal maslame mi na yo to mo kare kono walma misri kono aka fembe yo de fembe abeta ka voyager la kalo kele kalo fulani ba ka du koloshi ka bara koloshi ka wari abe kla kana sigi ka dafalen so anu ne balma ya jabo wati ko tiriya o kera Allah kama balma ya fananya nanta tirim yoro lolo mi mbe tigeti bamano ba fama ko lolo ni kunja ibal yele ni tigele yiti yoro ni gele ni mitile ka la jero ya tununi abetati am ka tiriya yodi karsanyi kanu Allah kama kunta kala janti time kalo kelenka o kalo fulana muyi kanu Allah kama wallahi abe bara sirila kuma tay waro ko mban la sisa karsani ndia ne membolo ma ile mala yani wati ce wal man ndia sini mina dima waru chama mu minarati o tisara tuku o krasobi katiriya bela jelene ci e redda limbe dola yicu kan fiye shitala ibe tigala ni fiye mi nganna ya sigi kuna wallahi burube fiye kan yana mini totu nya e rati se kala kale kamalu ya bala ninye ni na kale mo bina fa be kele abe fangele mo yiti abara do be kemalu ya ko danle ka yego karsan dalembe ni muna o de sona kanike iyere bi kuraka ni i nyogona were teti se ka kuma la kalimashi parce que yere kalle bu bal ni ame ko danaya ciena aywa ni ame karsa yen janfa ko danaya cien danaya mi kumbina ni nyonche o de ciena o de kama yi janfa ala ko ay balma kili undi ay hini nyona aka balma ya jidi no kera doro ko kay na يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا ألا يعمل تكونين سورة من جاء يا أيها الذين آمنوا كما باكونا mami bi wele kabe kuma yive fukata se shinye duruma ika ko kadoy karsa yi jantu yira ko ibe tawro mina karsa nye kuma mi fe ya famu yi jantu yira la de o tigi bi fe de ala fleka on wole de ta aw mamnu ko aw liman ya ladili kan juma de be sisa nabino fena fanyi la yaskhar qaumun min qaumin katibe jamakulu shiki yelebo i jamakulu nyona do ko qaumun ya kabe chede ta keleme ko mi chaw aw kana aw yelebo nyogona de kan nyogon sabuti ki muge boala ki kana so abada atigi dan chugo manya chugo ala de ya keti kana fo yebe yelebo na kala kaw kana so do re ko aya ni ka jigi so biye tamimi kamun be nanye surat damne ke noyi ulunna na ka fantaw nyala ka cidin krefe chugo dola ku kuma ka commencer kan nyogon ala krefe sigi fantan wala taala ya ni jigi aw kana fa bi yele bona kenin nui aw ta do ni nun jon ko sani joy do re ko ka jigi sababu be se ka ala ka cidin furum somi ko be no sofiye bintu huyay yoro ale bora yahudiya de la ka islami ko kiram muso ko me toka a doyani kelete manani mun ce ke e yahudiya de wal me yahudiya dindi yoro snani nyogon ce kuma chama bitima kaddi mina dondo ko ala ka cidin ma kun nun be toka ne lebuni yahudiya ya lisade ala kira ko nu ye fen fi ma iba fodi ko libuti mogola mami fayi haruna ye na benego ke yi musa ye afuruce ye ala ka cidi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ye daraja de ma de
e fa ye haruna de parce que ale bɔra silisila min na o bɛ taga tɔnko fɔ haruna de haruna balimakɛ fana o ye musa ye i fa ye nabi ɲuman ye i balimakɛ ye nabi ɲuman ye ala y'i bɛ cɛ min fana ma o ye nabi ɲuman ye e yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'o ye lebu ye i yɔrɔ si tɛ n'u y'o fɔ i ma i fana kan k'o jaabi cogo min na ko de ye nin a mana k'a fɛn o fɛn ye dɔnnikɛlaw ye nin dɔ la kelen bɛɛ ta k'o k'a ye nka an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aya kɔnɔ aw maa minnu ko aw limaniyara la yaskhar qawmun min qawmin a ti bɛ cɛ dɔ ka mana k'a fɔ i b'i yɛlɛ bɔnna kɛ i cɛ ɲɔgɔn na k'o ti bɛn abada asa an yakunu khayran minhum e bɛ ka yɛlɛ bɔnna kɛ minnu na k'a bɛ se ka kɛ olu ka fisa ala yɔrɔ la ka tɛmɛ i kan e yɛrɛ bolo ko maa minnu bɛ yen k'i ka fisa n'u ye parce que an ka maa ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye donfini kɔ bolifɛn b'a bolo so ɲuman b'a bolo wari b'a bolo hali n'i kalanna n'o t'i bolo e tɛ foyi i tɛ foyi f'o ka sɔrɔ i bolo e yɛrɛ bolo i bɛ maa min ni san cɛ ala ko kuma dɔ la i bɛ ka yɛlɛ bɔnna k'a la k'a tigi ka fisa ka tɛmɛ i kan wala nisa'un muso fana kana yɛlɛ bɔnna kɛ min nisa'in a ɲɔgɔn muso jamakulu la musow fana k'u kana yɛlɛ bɔnna kɛ yɔrɔ nin baabu kɔnɔna cɛw ta ka dɔgɔ a la dɛ i bɛ cɛ min ye nin yɛlɛ bɔnnaw ni nin sabotages ni fɛnw na baara de tɛ yen ni baara bɛ yen a tan t'i bolo nin dɔw ye musow ka baara de so kɔnɔnaw kɛrɛnkɛrɛnyalen ni musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kelen kunna walima kansinamusow dama i b'a ye olu de bɛ nin kɛ ka wasow kɛ ka yɛlɛ bɔnnaw kɛ ka dɔ mankutuw tiɲɛ walasa i ka dɔn i kana n'a fɔ k'i bɛ sanga ma k'i bagabaga sinaya yɛrɛ la walasa i k'i furu sa i ka taa ka sɔrɔ mun bɛ ka kuma kisɛ foyi t'a ka jaba la o bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o fana ka gundo ye mɛ cɛ fana k'i bila a la n ko baara t'an ɲɛ ni baara b'e bolo i bɛ yɛlɛ kabini sɔgɔma i tɛ jigin ni su tɛ walima fitiri o yɛlɛ bɔnna tan bɛ sɔrɔ wa o tan tɛ sɔrɔ wasobantiya ninnu tan tɛ sɔrɔ ala ko cɛw kana kɛ cogo min a ko muso fana kana i yɛlɛ bɔ i muso ɲɔgɔn na asa an yakunna khayran minhunna a bɛ se ka kɛ a bɛ ka yɛlɛ bɔnna kɛ minnu na k'olu fana bɛ fisaya ka tɛmɛ aw kan dɛ aw kana ɲɔgɔn sabuti k'aw kana yɛlɛ bɔnna kɛ ni ɲɔgɔn ye e bɛ dɔ sabuti a tigi ka da ala ye ka tɛmɛ i kan dɛ ima abdullahi ibn masudu yi a bɛ arijinɛ kɔnɔ an filɛ yɔrɔ min na sisan insha Allah an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɛ d'a kan don dɔ sahabaw jɔlen don ni kira u ɲɛ b'a natɔla la ale gɛnɛnkala kun ka misɛn a tɔgɔ fana wagalen don sahabaw yɛlɛla ka yɛlɛ ala kira ɲɛ tɛ yɛlɛ ko la mɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ la kira kun ma o bɛ yɛlɛ mun na fɛn jumɛn bɛ ka o yɛlɛ ko ala ka ciden i ɲɛ tɛ ibn masudu gɛnɛnkala la kira ko mun bɛ gɛnɛnkala kira nin fana ka misɛn kojugu dɛ i ɲɛ tɛ nin na o b'a sɔrɔ gɛnɛnkala ka misɛn tɔgɔ fana wagalen don kira ko nin gɛnɛnkala de bɛ ka o yɛlɛ ko awɔ a ko n bɛ n kale masala ne nin bɛ masa min bolo nin gɛnɛnkala fila ka girin mizani kɔnɔ kiyama don ka tɛmɛ uhudi kulu kan n'i ye gɛnɛnkala nin bila mizani kɔnɔ k'a bɛ poids min ta uhudi kulu tɛ se k'o poids ɲɔgɔn na ten o b'a yɛrɛ ja e yɛrɛ bɛ ka yɛlɛbɔnna kɛ mun na o ka girin kiyama kɛnɛ kan ka tɛmɛ e yɛrɛ kan maa bɛ dɔ sabote mɛ a tigi ka da ala ye ka tɛmɛ i kan ala ko e bɛ k'a tigi sabote mɛ kuma dɔ la k'a ka fisa ka tɛmɛ i kan wala talmizu anfusakum ala ko aw yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn lebu a kana ɲɔgɔn lebu parce que n'i silamɛ ɲɔgɔn lebu dɔrɔn i yɛrɛ de lebu a kana ɲɔgɔn lebu hali n'o sɔrɔ fiɲɛ dɔ b'a la ni fiɲɛ ɲuman tɛ i kan'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a jugu ye i bɛ fiɲɛ nin fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka fiɲɛ nin dilan basi t'o la mɛ n'i sigi baroda fɛn fɛn la i b'a la gosi i b'a lebu komi o fana sanga wulilenba b'an cɛla ye ala ko k'aw kana ɲɔgɔn lebu dɛ wala tanabazu bil alqab aw kana ɲɔgɔn wele ni tɔgɔ jugu ye tɔgɔ minnu bɛ yen n'olu man ɲi fiyewu silamɛya kɔnɔna la k'a kana ɲɔgɔn wele a la dɛ bisa ismul fusuqu ba'da al iman ko tɔgɔ cɛ juguyara tɔgɔ min bɛ yen n'aw bɛ ka ɲɔgɔn wele a la aw ka limaniya kɔfɛ ko kira kun bɛna madina waati min mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele ni tɔgɔ dɔ ye a ma ɲi silamɛya kɔ kira nana yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a tɔgɔ bɛɛ bali aw kana ɲɔgɔn wele na ninnu man ɲi fɛn ɲuman tɛ n'i ye nin fɔ dɔw fana t'a faamu ko silamɛya ni tɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye sira la silamɛya ni tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sira la silamɛya ye tɔgɔ considéré dɛ ne m'a fɔ n ko arabu tɔgɔ nka hali e yɛrɛ ka bamanan tɔgɔ walima i ka maraka tɔgɔ ɲuman fila tɔgɔ kɔrɔbɔrɔ tɔgɔ ɲuman n'i y'o da i den na ka sɔrɔ a kɔrɔ ka ɲi hali n'a ma kɛ arabu tɔgɔ ye basi si t'a la mɛ ka tɔgɔ dɔ da den na mun ye laada tɔgɔ ye den yɛrɛ mana kɔrɔbaya a bɛ maloya n'a ye a kana o da o tɛw na dɛ o ye lebu ye kira ye tɔgɔ camanba de yɛlɛma wa tɔgɔ fɛn fɛn bɛ e yɛrɛ jɛya kuma dɔ la n'i yɛrɛ bɛ se ka waso n'i yɛrɛ ye kira y'o bɛɛ yɛlɛma
hali dɔ nana fɔ ala ka ciden k'a y'a den tɔgɔ da ko barra o kɔrɔ de ko maa min ka sanu a tɛ juru minna ko foyi kɛ a ka sanu ala kɛra k'i bɛ barra wuli ka bɔ yen i b'a tɔgɔ da ko zeyinab denmuso de kun a tɔgɔ da ko zeyinab o fana ka fisa ka tɛmɛ barra kan kɛra nin fɔ nin tigilama ye dɔ fana ko ala ka ciden ma k'ale fa walima den dɔ bɛ yen ko tɔgɔ ko gadab o ye dimi de ye ala kɛra k'i b'a bɔ o la i b'a kɛ sahala ye walima i b'a kɛ sahabi ye nɔgɔya ko y'o de ye o de kama sayid bun musayyab imamu maliki ka karamɔgɔ ni muwan t'a lajɛ mada la ni maliki ye karamɔgɔ tɔgɔ fɔ a kɔnɔ mun cayara ka tɛmɛ sayid bun musayyab kan sayid bun musayyab ko k'ale mɔkɛ kun tɔgɔ de ko huzun dusukasi huzun arabukanama kɔrɔ de ko dusukasi o bɛnna sahaba min ka waati ma sahabakɛ y'i kanto mɔkɛ ma k'a fɔ k'a k'a tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ huzun ma ko mɔkɛ ko sahabakɛ ma k'ale fa de y'a tɔgɔ da ko huzun ale bɛ sa n'o ye ale t'o yɛlɛma mɔdenkɛ de ko n'o ye sayid bun musayyabu ye ko kabini olu mɔkɛ banna ka tɔgɔ yɛlɛma ko f'u bɛ don min ye ko bi ko dusukasi ma kɔtigɛ ka bɔ olu ka so kɔnɔ don o don dimi bɛ yen don o don kɛlɛ don o don dusukasi ɛseke mɔkɛ ma sɔn kira sallallahu alaihi wasallam a delila ka dɔ wele ko kana a ka ɲɔgɔmɛ biri o tigi nana a y'o ɲininka ko tɔgɔ k'ale tɔgɔ ko haribu o ye kɛlɛ de yɔrɔ i b'o dɔn yan fana fɛ yan ko kɛlɛtigi a yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'o ye an bɛ kɛlɛ tasuma faga la e tigi tɔgɔ da ko kɛlɛtigi ale yɛrɛ tɔgɔ de ko kɛlɛtigi kira ko i tɔgɔ jumɛn ye ko kɛlɛtigi walima kɛlɛ ala kira ko ayi e tɛ ne ka ɲɔgɔmɛ biri kira y'o bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ wele o fana ye tɔgɔ wɛrɛ fɔ mun cɛ man ɲi kira y'o bɛɛ bɔ yen fa ye dɔ wele o ko k'ale tɔgɔ de ko balo maayish o ye balo de kira ko k'e tɔgɔ ka di an mako bɛ balo la e kan ka ɲɔgɔmɛ biri a b'a yɛrɛ tɔgɔ bɛ yen dɛ hali arabu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ bɛ tɔgɔ la jagoya tɛ yen ko da i den parce que hali arabu fɛ a tɔgɔ dɔw kan ka kɛlɛ dɔw bɛ yen ko namiri namiri o ye waranikala de asad o ye waraba de fahadi nin bɛɛ ye waraw tɔgɔw de a ma fɔ i ka den tɔgɔ da ninnu na den tɔgɔ da tɔgɔ ɲuman na yɛrɛ misalala an ka maaw tun bɛ den tɔgɔ da ko kunandi 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 a cɛman n'a musoman mɛ a bɛ fɔ musow de ma an fɛ yan ka caya n'i y'a lajɛ sayidi bamanankanama de ye kunandi ye sayid an b'a fɔ minnu ma ko seyidu arabukanama de ye sayidu ye o kɔrɔ de ye ko kunandi a sayidu musoman de ye suadu ye filaw de b'o da ka caya n'u b'a fɔ a ma ko subadu o de ye suadu ye o kɔrɔ de ye kunandi musoman ɔ n'i y'a da i ka bamanankan na n'o sɔrɔ a bɛ arabukan correspondé ka sɔrɔ kɔrɔ ɲuman b'a la foyi t'o la sariya la jurumu foyi t'i kan mɛ ka tɔgɔ dɔ da dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ tɔgɔ dɔ da den na tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ nin tɛ tɔgɔ ɲuman ye mɛ i b'a tigi la faamu cogo bɛɛ la a t'a fa ne kɔni dencɛ fɔlɔ fo n ka tɔgɔ da n fa la i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ ɲuman t'ale fa la mɛ fa k'a da la den yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya fa dɔw bɛ t'u ka acte de naissance changer ka taa jugement kɛ parce que tɔgɔ min b'a la tɔgɔ ɲuman tɛ olu jo tɔgɔ n'o laadala tɔgɔ minnu bɛ denw na a kan'o da denw na dɛ a y'olu bɔ a la tɔgɔ ɲuman tɛ a ka tɔgɔ ɲuman den tɛ malo ani tɔgɔ min ye e yɛrɛ bɛ kunna wolo ni tɔgɔ min ye a k'o da denw kuma t'an bɛ waati min na sisan mɔgɔ caman tɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka wuli sabaw kama k'a fɔ k'u b'u dɔgɔya u b'u nɛni e yɛrɛ ka sabaw tɔgɔ man cɛ ye ka du kɔnɔ bi o yɛrɛ de ka fisa o tulo tana ye sababa minnu tɔgɔ ye k'i denw tɔgɔ da abubakar umar parce que kabini ni ɲɔgɔn sɔsɔ mana anw fɛ yan ni mɔgɔ fila tɔgɔmaw b'an fɛ yan abubakar a tɔgɔ man ka ca dɛ o de ye bakari o de ye bakari walima bukara nin bɛɛ yɛlɛmalen de ye abubakar siriki ye hali umaru a lajɛ tellement mɔgɔ ye umaru kanu tɔgɔma joli bɛ umaru la dɔw yɛrɛ tɔgɔma don n'u yɛrɛ ta a kɛra mori ye o a kɛra modi ye o a kɛra namori ye o a kɛra jemori ye o a kɛra yɔrɔ ye o a kɛra mɔrɔ ye o nin ye nin fɛn fɛn sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ laseli bɛ segin ka na umaru de a bɛ ne nana bi k'a fɔ k'e b'o bɔ yen k'ale minnu den tɔgɔ ye umaru ye ko k'o yɛlɛma lisansi walima acte de naissance caman bɛ fara dɛ a caman bɛ bɔ yen dɛ o b'a yira a ye tɔgɔ ɲuman da den na mɔgɔ si ka n'i nɛgɛ ka tɔgɔ dɔ da den na tɔgɔ min fana man ɲi a filanan k'i ban ka tɔgɔ ɲuman dɔw fana da ko kɔlɔlɔ b'o nɔfɛ tiɲɛ t'o la dɛ dɔw fana tɛ musa tɔgɔ da ko nabila musa k'a kunkolo kun ka gɛlɛn ko n'i den tɔgɔ da o la ko bɛ k'o ɲɔgɔn na ye
ni yɛrɛ fondala yɛrɛ cɛ ka jugu nabi ɲuman kunturu kuranɛ jigina mun kan muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko ima nga tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 nka musa tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 136 ni fɛn jugu don ala b'a tɔgɔ fɔ ka caya aha o b'a yɛrɛ i den tɔgɔ da musa la foyi t'a la dɔ b'i ban ka den tɔgɔ da lut an yɛrɛ sigira o kuma kunna den ko k'a b'a den tɔgɔ da ko lut mɔkɛ ko k'ale den tɔgɔ tɛ da luti la denkɛ ye mɔgɔw wele ka taga mɔkɛ deli mɔkɛ ko baasi t'a la ko denw ka ca ko n'ala ye den wɛrɛ d'a ma k'o tɔgɔ da luti la mais ale mɔden fɔlɔ k'o tɔgɔ tɛ da luti la mais a ka dalu ye mun ye ko luti ka mɔgɔw y'a sɛgɛn n'ale mɔden nin fana kɔrɔbayara ka sɔrɔ a tɔgɔ ye luti ye ko mɔgɔw bɛ n'o fana sɛgɛn ɲɛnamaya la dalu si ma sɔrɔ a bolo ni nin tɛ o b'a yɛrɛ ninnu tɛ dalu ye n'i ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ dɔrɔn o da den na kuma tɛ nabi ɲuman minnu bɛ yen n'u tɔgɔw tɛ fɔ ka caya a y'o da o denw na dɛ Elias ninnu ni Yasa ani Zilkifil yɔrɔ an fɛ yan kɔrɔbɔrɔw de y'an bɛɛ dan tɔgɔ da la i bɛ taa sahaba tɔgɔ ni nabi ɲuman tɔgɔ sɔrɔ mun na ka caya en général o bɛ kɔrɔbɔrɔ kunda de ka tɛmɛ an bɛɛ kan ali Yasa Zilkifil Elias minnu tɔgɔ yɛrɛ ti da ka caya an fɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɔgɔman caman b'olu fɛ yen ala Abu Hurayra an y'o tɔgɔman y'u la yen Bukhari an y'a ya u bɛ tɔgɔw da hatta Lut u b'a tɔgɔw da ka caya o b'a yɛrɛ k'a fɔ nabi ɲumanw tɔgɔman sahabaw tɔgɔman an kan ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ ala ko jahiliya la u tun bɛ ɲɔgɔn wele ni tɔgɔ min ye ko silamɛya nalen k'aw kana ɲɔgɔn wele a la ko tɔgɔ cɛjuguyara mun kɛra jahiliya tɔgɔ ye o bɛ mun yira an na ni tɔgɔ ye o ye i b'o yɛlɛma ni yɛrɛ ye ala ko jahiliya tɛ anw ta silamɛya tɔgɔ yɛrɛ sisanama i fa bɛ tɔgɔ ɲuman dɔ da i la e yɛrɛ b'o yɛlɛma ka na n'i ka tɔgɔ cɛjugu ye n'i bɛ kare kɔnɔna la bi i bɛ denmisɛnninw lajɛ an ka kogo ninnu u ye manamana tɔgɔw ni manamana kumaw de sɛbɛn ka kogo fan bɛɛ lajɛlen fa n'a ye e y'i tɔgɔ da mun na i tɛna k'o tigi ye i kelen don k'an ka pɛntiri bɛɛ nɔgɔ a y'a bɛɛ tiɲɛ o denmisɛnnin geren bɛ kare o kare kɔnɔ walahi a dutigi si ma lafiya i bɛ bɔ mun kalama u bɛ na ni pɛntiri belebeleba ye bilenman walima nugujilama u bɛ tɔgɔ belebeleba dɔ sɛbɛn e tɔgɔ t'o ye yɛrɛ k'i yɛrɛ la nisɔndiya ten k'i pa i ja kunna ka sɔrɔ i se ka foyi wa den dɔw bɛ yen u faw ye tɔgɔ duman da u mais olu yɛrɛ t'o fɛ u t'o mɛn fo n'a kɛra u yɛrɛ ka kamaliya tɔgɔ ye i bɛ caman ye a tɔgɔ yɛrɛ ko Ismail mais n'i m'a fɔ ko Sumi Yatam walima Muhammad f'i ka ko Medi Mukhtar Mugu ni nin tɔgɔ banbanba yɛlɛma ka kɛ fɛn ye mun b'ale yɛrɛ tulo damu ale yɛrɛ mago si t'a la i fa ka nin tɔgɔ ɲumanba dayɛlɛ fo ka wele ni tɔgɔ wɛrɛ i ma hali ni filimu fɛn fɛn bɔra an ka telew la ye a acteurs tɔgɔ ni actrices tɔgɔ o bɛɛ bɛ sin ka sanga sɔrɔ ten filimu brésilien si ma bɔ anw fɛ yan ko dɔ kɛra acteur ye k'i ma tɔgɔma ye Mali la yan walima a actrice i ma tɔgɔma ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ dɛ hali an bɛ fɛn minnu sa o bɛ tɔgɔ ninnu d'a bɛɛ la walasa a bɛ se ka marché cogo min na ni baara kɛra ten e ka silamɛya wallahi e yɛrɛ jɔrɔ i yɛrɛ la de tɔgɔ si tɛ yen mun ka di ka tɛmɛ silamɛya tɔgɔ kan ne y'o bila ka na ni kafiriw ta de ye k'o da i yɛrɛ la kabako dan tɛ hali balontanna a lajɛ ba i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ ɲuman bɛ dɔ la mais balontanna dɔ bɛ yen a kɛlen don k'a yɛrɛ siri n'o k'o de ye f'a ka wele o wa ka yira mɔgɔw la k'o ka d'a ye o balontanna ka coiffure de bɛ k'a kunna o ka maillot o de b'a kanna hali misiri kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn tiɲɛna nin balontanna nin i b'a fɛmɛ mais a y'a sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Muhamadu ye tɔgɔ jumɛn bɛ yen bi mun ka fisa ka tɛmɛ nin kan kira kunturu tɔgɔ e b'i baw la ka na ni balontanna dɔnkilidala dɔnkɛla dɔ de tɔgɔ ye k'o da i la ko i ka siri n'o ye ale ye fɛn ye fɛn minnu n'a cɛ ka jugu dɛ n bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ninnu ye jogo ɲuman kumaw de ye Alahu Taala b'a fɔ an ye an ka jogow dilan ka bɛn n'a ye suran a man jan nka kuma caman b'a kɔnɔ dɛ a bɛɛ ɲɛsinnen bɛ mun ma dɔrɔn o y'an ka jogow de ye a ye jogow kɛ tan a kana kɛ tan waati ye an sɔrɔ yan insha Allahu Taala a y'a ma dafa kosɛbɛ bisa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub ala ko ni maa min ma tuubi fa ulaika humuz zalimun ala ko olu tigilama de yɛrɛ kuntɔɲɔbaw ye o kɔrɔ tɔgɔ jugu fɔba ko ni ma bila i kɛra i yɛrɛ kuntɔɲɔba ye dɛ ala k'an kisi ka bɔ an ma ala ka sabati d'an ma ala k'an sutura an bɛ bi ta bila yan ni masaba ala ye sigida wɛrɛ yira an na tɛmɛ n'a tɔ ye wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.